दुश्मन ने तो लाशें वापस कर दी लेकिन अपनों ने छुपा ली। आज फिर से 80 अफराद की जान कहां और कैसे चली गई। अपनों को मारने के ऊपर कितना खर्चा आया। क्या पठान बदला ले सकेंगे और अवाम के जज्बात एहसासात कैसे हैं। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। ये एपिसोड करने से कुछ देर कबल मेरी फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी। नाम उनका ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन अवाम के जज्बात क्या हैं, लोग सोचते क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये जो डी चौक का वाक़या हुआ, सानिया हुआ, इसके ऊपर मैं अगर आपको बयान करूँ तो एक अफीसर थे एक अहम डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनका ये कहना था कि मैं बहुत दुखी हूँ 3-4 दिन से जो कुछ हालात पैदा हुए इस्लामाबाद के अंदर। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। और फिर उनकी इमरान खान से मोहब्बत भी है, और ऐसी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि जिस तरफ उसकी तस्वीर हो मेरा दिल नहीं करता कि उसकी तरफ पीठ की जाए। और फिर ये भी कहते हैं कि इस बात की समझ नहीं है कि ऐसे क्यों हुआ और मैं इतना आगे क्यों चला गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार जो हैं वो एक अहम इदारे के अंदर बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर हैं। तो जब हमने ये देखा कि जो लोग तमस्खर उड़ा रहे हैं, जो शोदा हैं उसके ऊपर खुश हैं, जिन लोगों की जान की उसके ऊपर खुशी मना रहे हैं, तो हमने तकरीबन 300 उस शख्स के बकौल मैंने अपनी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट से लोगों को जो है वो रिमूव किया है। चूँकि हम उनकी जो बेहूदगी से बड़ी पोस्टें हैं इस अहम वाक़े के बाद जो हमें दिखाई दी हैं, उनको हम देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। दूसरे जज्बात ये हैं अवाम के कि ख़ासकर पठान कौम वो है जिसको 9/11 का वाक़या हो जाने के बाद पिछले 40 सालों से लोग इनके साथ लड़े, चाहे वो रशियन वॉर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन ने मिल के उनके ऊपर यलगार की हो। इन पश्तूनों ने, इन अफ़गानियों ने, इन पठानों ने कभी हार नहीं मानी। तो ये आखिरकार अपने ही लोगों से कैसे हार मान लें। तो हालात ये बता रहे हैं कि फिर से एहतजाज होगा, लोग फिर से निकलेंगे और पठान कभी नहीं छोड़ेगा, इसने बदला ज़रूर लेना है। बदले की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो भी आएँ और किसी को मार दें। हम इस बात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते और ना ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो अगर इस बार ये जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करके पीछे हट गए तो कल इनको फिर मारा जाएगा। तो ये फिर मरने से ख़ुद को बचाने के लिए ये अमल फिर से होगा और ये ज़रूर ऐसी चीज़ें करेंगे और ये छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन ने हमारी लाशें जो थी वो वापस कर दी और बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस की। और उस दुश्मन ने लाशें वापस की जब हम उसके दुश्मन बन के दुश्मन के साथ लड़े, मुल्क, कौम और मज़हब की खातिर लड़े और दुश्मन के पास लाश चली गई, वहाँ जाके जान दी, शहीद हुए। लेकिन दुश्मन ने फिर भी वो लाश वापस कर दी। लेकिन अपनों ने अपनों की लाशें वापस नहीं की बल्कि उल्टा छुपा ली। एक बड़ी तर हकीकत है कि आपको पता होगा कि जब वार हुई थी जिसमें कर्नल शेर खान शहीद जो थे वो शहीद हुए थे और ब्रिगेडियर प्रताप सिंह भी थे, हिंदुस्तान ने पूरे एजाज़ के साथ जो थी वो लाश वापस की थी कर्नल शेर खान शहीद की। और ये बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इसलिए कि आज के दौर में अप्रिसिएशन इसलिए बनती है कि जब हमारे अपनी ही फोर्सेस ने अपने ही लोगों को मारा तो ज़िंदा तो थे और पूछ रहे हैं क्यों मारा और गोली क्यों चलाई। जब गोली चलाई वो शहीद हो गए, जान चली गई, तो अब हम पूछ रहे हैं कि भाईजान लाश क्यों नहीं देते, कहाँ इनको दफन कर दिया, कहाँ लाशें मसख कर दी। कम से कम वो लाश भी वर्सा को मिल जाएगी तो उसको देखेंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, उसकी तदफीन करेंगे तो उनका गम हल्का हो जाएगा। तो अब अपने जो हैं वो लाशें छुपा रहे हैं, नहीं दे रहे, जबकि दुश्मन जो है उसकी तारीफ़ बनती है कि उसने देखिए कि लाशें जो थी वो हमारे कर्नल शेर खान शहीद जो थे उनकी लाश बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस की थी। तो दुनिया के जो ममालिक हैं ना उनमें और जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें इंसानियत का दर्स दिया गया है। सबसे पहले इंसानियत है तो बाकी चीज़ें भी हैं। और ये माजी की बातें देखें और आज अपनों की कारस्तानी देखें तो जो अपनों के ऊपर गोली चलाते हैं और अपनों को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं और फिर मरने के और मार देने के बाद लाश भी वापस नहीं करते, तो वहाँ पे किया जाए तो क्या किया जाए। ये जो खबर चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा, उसकी तैयारियाँ अरूज के ऊपर हैं। ठीक है,
اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. بھائی جان یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیر بگاڑا نے کچھ بھی کہا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ وہ کام ہو سکتا ہے جو کہیں بھی نہیں ہو سکتا، اور اینی ٹائم کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وفاق گورنر راج لگانا چاہتا ہے تو لگائے، میں کیوں روکوں گا. علی امین گنڈا پور کی تقریر سے لگ رہا تھا کہ یہ 9 مئی میں ملوث ہیں اور گورنر راج فیصل کریم کنڈی ایسے کہہ رہے ہیں. تو گورنر راج لگا لیں گے، وہاں کچھ صحافی بیٹھے ہیں، ان کو کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن گورنر راج لگا کر آپ مزید اپنے اوپر جو ہے وہ تو گلے میں ڈالیں گے. اور یہ جو قرم ایجنسی کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، میرے خیال سے ان چیزوں کو وجہ بنا کے آپ نے گورنر راج لگانا ہوگا. چونکہ آج پھر سے قرم جو ہے وہ لو لہان ہو چکا ہے، اور لوئر قرم اور اپر قرم میں سیز فائر کی کوشش جو تھی وہ ناکام ہوگی، اور تازہ ترین جھڑپوں میں 80 افراد جہاں باق ہوئے ہیں، جبکہ 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 80 اور 120 پہلے 200 لوگوں کی جان تقریباً 8 سے 9 دنوں کے اندر گئی ہے، اور 350 سے زائد لوگ جو ہیں وہ انہی 7-8 دنوں کے اندر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور مزید بھی جو ہیں وہ دم توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب کرے. تاہم یہ قرم کے اندر جو ہے وہ کیوں چیزیں نہیں سنبھل رہی. اور اس سلسلے میں ایک صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، طلعت حسین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ وہاں کے پی کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، اور جو کے پی کی حکومت ہے وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اسلام آباد کے اوپر یلغار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ وہاں تو پہنچ گئے، رپورٹ کیا، لیکن یہ جو آپ کے گھر کے باہر، آپ کے دفتر کے باہر چیزیں ہوئی ہیں، اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اتنے بڑے سلجھے ہوئے باشعور صحافی ہیں تو کیا آپ کو کسی نے صحافت میں یہ نہیں بتایا کہ ملکی آئین کے تحت، ریاست کے اصولوں کے تحت، ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، جو کور کمانڈر ہوتا ہے، جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جو فورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ڈی پی او کو بھی بیچ میں رکھ لیتے ہیں، یہ تو وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے بارڈر اور چیزوں کو اور سرحدوں کو محفوظ کرنا. تو اس کا توق جو ہے وہ آپ کے پی کے کی حکومت کے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مان لیتے ہیں کے پی کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، تو پھر جب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنا وفد بھیجا تھا بذریعہ ہیلی کاپٹر کہ جائیں ان سے ملیں اور مذاکرات کیے جائیں اور بات چیت کی جائے، تو وہ کون تھا جس نے اس وفد کے ہیلی کاپٹر کے اوپر فائرنگ کی اور حملہ کیا تھا اور انہیں دبے پاؤں واپس آنا پڑا؟ آدھا سچ بھی جو بیان کرتے ہیں آپ وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور پورا بیان کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو شخص کسی اور کے گناہ اپنے سر لے گا اور جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہے گا، کل جب مر جائے گا تو وہ اس کا حساب دے گا. یہ صحافت جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. جج تو ثبوت کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں نا، جو ان کو وکلا دکھائیں گے وہ جج دیکھے گا، بحث ہوگی. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، دماغ کام کرتا ہے، دل کو محسوس کرنا چاہیے. ہمیں تو سیدھا سیدھا پوچھا جائے گا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، آپ کی زبان سے الفاظ کیوں نہ نکلے، آپ کے کانوں نے سنا، آپ کو شعور تھا، آپ کے ہاتھ میں قلم تھا، منہ میں زبان تھی، سامنے کیمرہ تھا، ملینز فالورز تھے، تو آپ اس ظلم کے اوپر کیوں نہیں بولے؟ تو لہٰذا ججوں سے زیادہ صحافی جو قلم رکھنے والے ہیں، یہ پیغمبری پیشہ ہے، ان کو زیادہ پوچھا جائے گا، یا تو اس شعبے میں رہیں یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو قرم ایجنسی کے جو حالات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کن حالات سے دوچار ہے؟ اور تھر پارکر میں ایک گھر سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور مرنے والوں میں ماں، باپ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں. آپ امیجن کیجئے جو پورا خاندان اس طرح سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، ان کے کچھ عزیز و اقارب ہوں گے، ان کے پڑوسی ہوں گے، تو کس نے ایسے کیا؟ اور یہ تھانہ گنڈا سنگھ قصور میں خاتون نے انصاف نہ ملنے پر خود کو تھانے کے اندر آگ لگا لی. خاتون نے مبینہ طور پر بھائی کی غیر قانونی حراست اور ایس ایچ او کے ناروا سلوک کی وجہ سے آگ لگائی. یہ ایک اور واقعہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہاں کوئی انسانی جان کی قیمت نہیں، اور پاکستانیوں کو شہید کرنے کے لیے کتنے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور اپنی فورسز کے اوپر جو گولیاں برسائی گئیں اور یہ سارا کچھ جو کیا گیا، اس میں دیکھیے کہ کتنا خرچہ ہوا. پی ٹی آئی احتجاج سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے 33 کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ آیا، اور پھر جس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے گنے اور گولیاں خریدی گئی تھی، انہی کے پیسوں سے خرید کے انہی کے اوپر ماری گئیں. پاکستان میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ یہ آج کا بہت بڑا اہم سوال ہے. میں اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ آن کیا تو سانے ڈی چوک کے ثبوت سامنے آنا شروع ہو گئے. پھر جب یہ ثبوت سامنے آنا ہو گئے تو پی ٹی سی ایل جو ہے اور جو عام وائی فائی ہے، اب انہوں نے
वॉइस मैसेज किसी को मैं पाकिस्तान भेजूं तो वो सुन नहीं सकता, तस्वीर में भेजूं तो वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ना उधर से इधर भेज सकता है, ना इधर से उधर जाए तो उनको देख और सुन सकता है। हाँ, फ़ोन कॉल किसी हद तक हो सकती है, तो आखिर कब तक इसको बंद रखेंगे? जब भी आप इसको खोलेंगे चीज़ें सामने आएंगी। और जिस दिन ये हादसा हो रहा था उस दिन तो ट्विटर भी चल रहा था बगैर VPN के कुछ देर के लिए, चूँकि तब इनको ज़रूरत थी। तो इसको इन्होंने बंद किया है, और ये ताकतवर लोग जो हैं वो इस मंसूबे में, इस अमल में अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं कि उन्होंने चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल किया। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, और मोबाइल इंटरनेट के बाद पाकिस्तान में वाईफाई और सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासर होने लगी हैं। रेटिंग तो आपने पहले से कम कर दी थी। ये जो इंटरनेट स्लो कर रहे हैं, आपको पता है कि 1 मिनट में, 1 घंटे में नहीं, आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके ऐसे करने से किस हद तक जो मुल्क है वो नुकसान से दो चार होगा। आप कबूतर की तरह आंखें बंद मत कीजिए। बिल्ली को देखने के बाद बिल्ली फिर भी आपको खा जाएगी। मैं फिर कहता हूँ, आप कल भी हारे थे, आप आज भी हारे हैं, आप आइंदा भी एडवांस बता रहा हूँ हार चुके हैं। आवाम से कभी कोई नहीं जीत सका, ये दुनिया का दस्तूर है। हाँ, थोड़े वक्त के लिए आपको ये कामयाबी नज़र आती है, लेकिन लॉन्ग टाइम देखें तो ये कामयाबी नहीं, ये ऐसी बड़ी नाकामी है जिसका तल्लक दिल के साथ है। यहाँ नफ़रत है, आप नहीं महसूस कर सके। हम बाहर बैठ के महसूस करते थे कि वो वक्त ना आ जाए जब लोग किसी और के मरने के ऊपर खुशी मनाना शुरू कर दें। ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, ये हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ख़तरनाक है। किसी सूरत ऐसे नहीं होना चाहिए था। यकीन जानिए कि अफसोस का मकाम है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हुकूमत कहती है कि हुकूमत बेनकाब, महंगाई का नया तूफान। शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। और अब बताओ, वो जो लाखों पॉइंट्स ऊपर गए थे स्टॉक एक्सचेंज में, मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ी है 4 साल में, हैरान था कि एक तरफ आप लोगों की लाशें गिराएं, सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो वहाँ पे माशी इस्तेकाम कैसे आना शुरू हो गया? क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोगों के हाथ में है ना कंट्रोल। जो खबर लिख के भेजेंगे मीडिया चला देगा। तहकीक किसने करनी है? पढ़ने का तो शौक हमें वैसे ही नहीं है, तहकीक तो हम करते नहीं हैं। तो आज अगर मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है, मुल्क की मेशत बेहतर हो रही है, तो क्या उसमें महंगाई कम होती है या ज़्यादा होती है? कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? ये कौम महंगाई भी बर्दाश्त कर गई, ये जुल्म भी बर्दाश्त कर रही है। इनको पता नहीं और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कब तक करना पड़ेगा। उस वक्त तक करना पड़ेगा जब तक ये जो हैं जुल्म के ऊपर बोलेंगे नहीं, और सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।